रह रह बार बोली हो रात फुले बड़ घर बहु हेबा मजा देवी छड़े अरे जब बहु मते अलड़ा मुही आज मारी देवी छतर खाई आज मारी देवी छतर खाई आज मारी देवी छतर खाई छतर खाई अरे मुझको तो रोटी के शर्म नहीं आज मारी देवी छतर खाई आज मारी देवी छतर खाई छतर खाई ताको एमती अवस्था मारछ ता हाथर कोहड़ा छुआटा धरछि कोन देखि पारनो मोते एमती मारोनी बा मोते मारिले मोर बिला के बालुछि मोर बिलाटा मरे जेबा मरि जाऊ न मरिबा को भय लागुछ ले ए घर छाड़ी चली जा मोते मारिले मोर बिलाटा मरे जेबा मुई मरी गले मोर बिलाटा तार बाबा के भाई पारबो नहीं मोते दया करो लो मा एते कष्ट मोते दियोटी दया करिबो केमिति दया करिबो भय लागुची যদি মরিবাকু ভয় লাগুছি তাহলে এই ঘর ছাড়ি চালি যা নহলে এইটি তোতে জীবনরে মারি দেব नहीं एमिति मोते मारोनी वो मोरे जेबे মরি গলে বি আমার কিছু যাই আসেনি এইটি কোন খাইবা পাই আসতু হলে ছড়ি পড়া মুই তু মরি যা তু মরে গলে বি আমার কিছু भारती बा मरी जेबे भारती
মারনি মালো মত মারনি দেহ মোর জমা সহি পারুনি মারনি মালো মত মারনি দেহ মোর জমা সহি পারুনি কাম করি নাহি বলি গন্ধেই মারুছ কাম করি নাহি বলি গন্ধেই মারুছ আউ জমা কাম করি হউনি দেহ মোর জমা সহি পারুনি মারনি মালো মত মারনি দেহ মোর জমা সহি পারুনি দেহ মোর জমা সহি পারুনি आदिवासी झियो मुई जाने ना आदिवासी झियो मुई किछि जाने नाही भूल कर देली ताकू भल पाई भूल कर देली ताकू भल पाई ए घरे आसी केउ आसने से कथा के बाण जड़े जाने मुही से कथा के बाण एका जाने मुही परिचय मिली गले घर छाड़ी जीवी परिचय मिली गले घर छाड़ी जीवी এই ঘরে আউ রহিবিনি দেহ মোর জমা সহি পারুনি মারনি মাল মত মারনি দেহ মোর জমা সহি পারুনি দেহ মোর জমা সহি পারুনি ଖଟୁଛି ଘରେ ଚାକରାଣୀ ପରି ଆଜି ସିନା କାମ ପାରିନି କରି ଆଜି ସିନା କାମ କରିନି ପାରି ପୁଅକୁ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲି ଜାଣି ଜାଣି ମାଲ बसी नथिली जानी जानी माला बसी नथिली
ଏତିକି ଦୋଷକୁ ଦେଖି ମାରୁଛ ଏମିତି, ଏତିକି ଦୋଷକୁ ଦେଖି ମାରୁଛ ଏମିତି, ମନେ ତୁମ ଦୟା ଟିକେ ଆସୁନି ଆଉ। ଜମା ଦେହ ମୋର ଜମା ସହି ପାରୁନି, ମାରନି ମାଲ ମତେ ମାରନି ଆଉ। ଦେହ ମୋର ଜମା ସହି ପାରୁନି, ଦେହ ମୋର ଜମା ସହି ପାରୁନି। ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମାରୁଛ? ତା ହାତରେ କୋହଳା ଛୁଆଟେ ଧରିଛି, ତା ହାତରେ କୋହଳା ଛୁଆଟା ଧରିଛି, କଣ ଦେଖିପାରୁନ? ବାବୁ ମୁଁ କାମ ଟିକେ ଗଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନେ ମତେ ମାରୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ତମ ମନରେ କଣ ଟିକେ ବି ଦୟା ନାହିଁ? ତାକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ପରି ପିଟୁଛ। ହଁ ବେଶୀ ପାତି ଯାଉଛି ଆଉ। ତା କଣ ଛୁଆ ହଉଛି ବୋଲି କାମ କରିବନି ନା କଣ ସେ ବସିକି ମାଙ୍ଗଣାରେ ଖାଇବ? କଣ ତମର ଚାକରାଣୀ ହେଇଛି ଯେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ତମର ସେବା କରିବ? ତମର ବି ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ନିଜ କାମ ନିଜେ କଣ ହବନି? ଆରେ ପୁଅ ବା, ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ମା କେତେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଖାଲି ଜବାବ ଦଉନି, ଆଉ କେବେ ଯଦି ତାକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତମେ ମୋ ମା ବୋଲି। ହଁ। ଯା। ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ରଖିତା ଚାଲ ମା। ମତେ କାହିଁକି ତମ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲ ବାବୁ? ଏମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ଆରେ କାହାର ସାହସ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବେ? ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାରୁଥିଲେ, ଏଥର କିଏ କିଛି କରିପାରିବନି। ଦିନ ସାରା କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଘରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ବାବୁ? ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ତମେ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇବାକୁ ଆସିଛ, ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାରି ଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଏଇ ଘରର ବୋହୂ ହବ। ମୋ ଭାଇ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ।